Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Danas ćemo govoriti o jesenjoj sjetvi, odnosno o najpopularnijim kulturama koje možemo posijati krajem ljeta, odnosno dolaskom jeseni. Ove biljke nisu zahtjevne za uzgoj, a rezultatima koje ćete vidjeti tokom zime pa i proljeća bit ćete prezadovoljni. Pretplatite se na kanal Okusi prirode i u nastavku videa saznajte koje su to kulture koje će definitivno obogatiti vašu prehranu u nadolazećim hladnim danima. Jedna od tih kultura je blitva. Iako se obično sije u proljeće, blitva se može sijati i u jesen. Vrijeme sijanja zavisi od toga kada je želimo brati. Ukoliko želimo da je beremo u zimu, onda je prva polovina septembra dobro vrijeme za sjetvu. Međutim, zavisno od područja gdje se uzgaja, može se početi sijati već i krajem augusta. Što se tiče sijanja blitve, može se sijati direktno u zemlju, što je i najjednostavnije, a može se uzgojiti u kontejnerima pa da se kasnije presađuje, ali u svakom slučaju se nekih pravila moramo pridržavati. Da bi uzgoj bio uspješan, treba nam i kvalitetno sjeme, što je prvo i osnovno pravilo. Druga stvar na koju trebamo pripaziti je da je ne sijemo na isto mjesto barem 3 godine i ne bi je trebalo saditi uz kulture iz iste porodice. S druge strane, preporučljivo je da se sadi uz crveni luk, zelenu salatu ili začinske biljke koje odbijaju štetne insekte. Još jedna kultura koju možemo posaditi u jesen je i bijeli luk. Sadnja bijelog luka obično se obavlja tokom septembra pa i u prvoj polovini oktobra. Za njega je potrebno obezbijediti sunčano mjesto i rastresiti u zemlju. Sami postupak sadnje možete vidjeti, a osim ovoga možete jednostavno utisnuti čenove u zemlju. Ovdje valja napomenuti da donji dio čena okrenemo prema dole zbog nicanja. Ako ga okrenemo naopako, čen će bespotrebno trošiti energiju dok se okrene u pravilan položaj, pa se može desiti da tokom okretanja i propadne. Ukoliko želimo veće glavice, potrebno je da posadimo i krupnije čenove i izbjegavamo đubrenje zemlje stajnjakom, jer će to dovesti do produžene vegetacije i smanjenog kvaliteta glavica. Bijeli luk posađen u jesen će mirovati preko zime i krenuti s razvojem u proljeće. Treća kultura na ovoj listi je vjerovatno i najpopularnija među odabranim, a riječ je o zelenoj salati. Nju možemo sijati od polovine augusta do kraja septembra, zavisno od vremenskih prilika. Da bi produžili berbu, možemo je sijati svakih 7 dana. U ovom jesenjem periodu najbolje će uspjeti sorte salate puterice. Možemo je sijati i skupa s blitvom. Poslije sijanja dovoljno je pokriti s 1 cm zemlje i trebalo bi izbjegavati intenzivno gnojenje azotom koje može dovesti do truleži. Nicanje sjemena počinje već 10 do 20 dana nakon sijanja, što naravno zavisi od vremenskih uslova. U jesenjoj sjetvi nećemo zaobići ni špinat. Za zimsku i proljetnu berbu špinat sijemo tokom 9. i 10. mjeseca na dubinu od otprilike 2 cm. Uzgoj špinata je najjednostavniji što se tiče jesenje sjetve jer ne zahtijeva nikakve posebne uslove ili potrebe. Uspijeva na gotovo svim vrstama tla, otporan je na niske temperature, neke sorte mogu podnijeti i -10 stepeni bez nekog oštećenja. Jedino što mu je potrebno je redovno zalijevanje i to iz razloga što ima slabo razvijen korijen koji se nalazi plitko u zemlji. Za ovaj video toliko, nadam se da vam se svidio, do sljedećeg, lijep pozdrav!